पवित्र आत्मा मोर मोर हृदय को छुओ मु जेपरि मन परिवर्तन करिबि मु जेपरि आत्मा रे परिपूर्ण हेबि मु पवित्र हेबि प्रार्थना करूछन्ति लोक माने परमेश्वर को निकट प्रार्थना करती जे परमेश्वर तुम आत्मा मोर हृदय को प्रवेश कराओ मो जीवन में आसु जेपरि मु पवित्र हेबि जेपरि मो हृदय परिवर्तन हेबि। जड़े पापी को मन परिवर्तन रे पवित्र आत्मा को पात्र तमाने पवित्र आत्मा जड़े पापी को जीवन में केहू प्रकार कार्य करे ता आम्भे माने वर्तमान शिखिबा परिचय जे बाइबल से प्रकार लिखा गला जे पवित्र आत्मा के द्वारा दौत बोली जदि आम्भे माने रोमी 15 अध्याय 16 पद अध्ययन करिबा कारण विजाति माने जेपरि पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रीकृत होई नैवेद्य स्वरूपे सुग्राही हुअନ୍ତି तामाने एई स्थान रे आम्भे देखि परिबा जे पवित्र आत्मा को पात्र मैं ताको कार्य कर एई स्थान रे आम्भे देखि परिबा यदि सीधा सड़क पवित्र आत्मा को द्वारा बहुत एबा विषय यदि देखिले आम्भे माने जानि परिबा प्रथम करंती 6 अध्याय 11 मु अध्ययन करूछि आउ तुम्भमानक मध्यरु केही केही एक प्रकार थिलो किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे ओ आभमानक ईश्वर को आत्मा को द्वारा तुम्भे माने दौत होई अछ एई पदरे मध्य आम्भे माने जानि परिबा जे पवित्र आत्मा लोक मानक को पवित्र करती परिष्कार करती से मानक कोन करती दौत करती बाइबल रे एई प्रकार केतोटी विषय अछि कि जब पवित्र आत्मा सीधा सड़क लोक मानक परिष्कार किबा पवित्र किबा मन परिवर्तन करे मते से मानकु समय देवछि मेजर पॉइंट देखो आत्मा कौन करू नाहिंती पवित्र आत्मा जनक जीवन रे तामाने पापी को जीवन रे प्रवेश करी से अकस्मात माने निज दैविक शक्ति अनुसार परिवर्तन करू नाहिंती बा सीधा सड़क भाव आसी पवित्र करनाती लोक मान तामाने पापी लोक मानकु द्वितीय विषय देखा अद्भुत भावे जन को परिवर्तन करती ना पवित्र आत्मा कार्य करती जड़े पापी को जीवन में कि जड़े ख्रीस्टियान मान जीवन में तथापि केउ माध्यम कार्य करती बाइबल को प्रकाश कर प्रथम मेजर पॉइंट देखिले द्वितीय मेजर पॉइंट 2 पापी को जीवन में तेरे किपरि कार्य करती पवित्र आत्मा खड़ग कलटे ईश्वर को वाक्य जहाँ एपीसी 6 अध्याय 17 पदरे आम्भे माने पाई परिबा सेही अस्त्र द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करछन्ती सीधा सड़क भावे से कार्य करती नहीं केतोटी शास्त्रांश गुड़िक आम्भे माने देखिबा जहाँ पवित्र आत्मा कि प्रकार लोक मान को पवित्र करती पवित्र आत्मा कि प्रकार लोक मान को परिष्कार करती पवित्र आत्मा कि प्रकार लोक मान को जीवन को मन परिवर्तन करती जदि आम्भे माने देखिबा द्वितीय तेसलोनिकी 2 अध्याय 13 मध्य कुछि किंतु ए प्रभु को प्रिय भाई माने तुम्भमान को निमंते सुबेले ईश्वर को धन्यवाद देवा आम्भमान को कर्तव्य कारण ईश्वर को आत्मा को पवित्रता वो प्लस सत्य रे विश्वास द्वारा परित्राण पाइबा निमंते तामाने पवित्र आत्मा से पवित्र करती लोक मान सीधा सड़क में आउ ता व्यतीत आम देखिले कौन सत्य रे विश्वास करने द्वारा द्वितीय है जौन 17 अध्याय 17 पद लिखागला सत्य द्वारा से पवित्र कर कारण तुम्हार वाक्य तो सत्य अटे तृतीय शास्त्रांश है एपीसी 5 अध्याय 26 पदरे 26 पदरे लिखागला जेपरी वाक्य व जल प्रकारण द्वारा परिष्कार करी पवित्र करती एई प्रकार वाक्य आम्भमान को स्पष्ट भाव कहे जे जड़े पापी को जीवन में पवित्र आत्मा कि प्रकार कार्य करती तृतीय मेजर पॉइंट तेरे पवित्र आत्मा आउ केउ माध्यम कार्य करछन्ती जड़े पापी को जीवन में कि प्रकार से मन परिवर्तन जड़ाती करती माने नूतन नियम केतोटी उदाहरण देखा पेंटिकस्ट दिवस वाक्य प्रचार करछन्ती हाँ से प्रसंग करुछन्ती
ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିତରଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଖଡ଼ଗ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ? ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାପରେ ବାପ୍ତିତ ହେଲେ, ପରିଷ୍କୃତ ହେଲେ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସିଧାସଳଖ ଆଉ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଜନତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଲେ କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପବିତ୍ର କଲେ, ପରିଷ୍କାର କଲେ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଧୀର ରହିଗଲା, ସେମାନେ ନିଜ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଭାଇମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ପାପୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ କାହାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜବରଦସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ପରିବାର। କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲେ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତ, ଆଉ ପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ନା? ଏ ଭିତର ଆସିଲେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ତଥାପି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କଲା କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ଯାହାକି 10 ଅଧ୍ୟାୟ 47 ଏବଂ 48 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କେହି ନିଷେଧ କରୁଛି କି? କିଏ ବାଧା ଦେଉଛି କି? ନା। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପବିତ୍ର କରିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ସେହି ପ୍ରକାର କୁହେ ନାହିଁ। ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଅନେକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଅନୁତପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପଶିଦେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।